The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. Okay, sarap. Okay, sarap, sarap. Welcome back sa itong programa, Happening Now, The Explainer, para sa second portion natin, mga partners. Ngayon kapot natin ang head sa Local Economic Development and Investment Promotion Office in the person of Ma'am Velma Jane Lau. Now, Ma'am, good morning and welcome once again to our program, Happening Now, The Explainer. Mayong aga sa tanan, mayong aga sa mga hosts naton diri, Sir Jake, good morning, of Marlus, and to all the listeners no sa malabutan sa ining tingog, mayong aga gid sa inyong tanan. Happy Saturday. Mga partners, kanami sa ibukada sa 2026 is because kadamo man sa natabo no sa Iloilo City, especially on the office sa LIDIP no Local Economic Development and Investment Promotion Office. Kag mismo ang head with Ma'am Vilma nag-update sa ton nga mayor no for the 2026 programs kag ang mga strategic planning sa iya sa ning opisina and the implementation of Rise to Action roadmap sa talatapan. Ma'am, can you tell more about sa meeting mo with Mayor Raisa for this 2026 nga mga programa? Yes, so we are very happy yesterday that we were given a chance no nga mag-present sang aton nga mga plano sa 2026 for the economic programs ni Mayor Raisa Trias. Actually, siya gid ang nagahatag sinisang direksyon. All we have to do is to do her marching orders no, and nag-present kami sa mga nakakainlain-lain nga mga programs from the investment promotion, amo na siyang isa, industry development. So wag sini ka nga investment promotion, we promote investments no to Iloilo. Actually hindi lang gani city, but in fact sometimes we go beyond the city because Mayor Raisa is also the chairperson for the Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council. And for industry development, so we're looking at the development of the bamboo industry in Iloilo. So the city plays a role maybe in marketing and also having a production facility in the city no in the future, because our vision is to be the bamboo powerhouse by 2030. So that's one no. So that's the industry development. Also BPOs. Kahapon Mayor Raisa was quite glad no that this week we had two investors looking at Iloilo for BPOs, BPO expansion. And if you remember last time, sir, JR, Yes, nakaistorya kita, somebody that is looking at Iloilo City for an international headquarters, no, a global headquarters, and they came in contact with me again this week. We were able to talk, and we were talking about nag-istorya na kami sang business permitting nila, no, sang ilang mga paano sila magsugod because they will be here soon. So mga muna ba lang ang mga developments, these are very encouraging. So these are part of the industry development. So we have investment promotion, so we continue to promote Iloilo as investment destination. Number two, we have industry development where we promote bamboo and BPOs and other investments, no. So I have another one in my mind. I cannot remember all the data, pero do tatlo to siya no ang gin present. And then MSME development. A lot of things are happening also no sa MSME development. We call them micro, small and medium enterprise,
But actually, strictly speaking, in our office, we're helping the nano, which is 250,000 and below, and we are also helping the micro, mga 3 million and below nga capitalization. Kay amuni sila naga-make up around more than 90% of our economy. So madamo kita sa ginahimo. We have the HOAs, mga homeowners association nga gina-train naton, and now they are skilled in weaving, no, in sewing, and we're trying to tie up with the MICE office, and hopefully we get this nga kung may mga MICE events diri bala, ang aton nga ni nga mga groups, ang aton nga mga associations can sell their products, no, and we are funded by the United Nations Development Program. And namian kami kay while nagasigi ang amon nga mga interventions, ang mga funding nagaalabot lang man. May ara man kami nga funding, no, from PAGCOR for livelihood pagid. So we really want to go down to the grassroots, no, nga kung naga-investment promotion ka di sa babaw, dagko nga investors ang imo ginaistorya, at the same time diri sa grassroots level sa community maka-touch base gid kami, makatandog kami sa mga kabuhi sa mga ara sa community, and we are very happy about this. And we also have mapadayon ang aton nga Uswag Negosyo Academy. Yes. No? We will have 8 batches this year. Ginapa-improve ni Mayor Raisa ang aton nga modules for training, and nami ako gid sa iya foresight kay amugi ni ang move subong. Saling niya okay man na ang computer literacy, no, for the skills training, pero basi mas nami pagid nga computer literacy with data analytics. Yata na amon tabi kung how we can do that. So these things, no, every time we sit down, damo sang mga things nga naga come to life, no, and then we kami sa LEDIP office, when the mayor says plan about it, we present it to her, and if she sees, no, and if everybody sees that it's good, then we implement implement the program. And of course ang isa namon pagid ka is the strategic management division, no, amo na siyang ang rise to action. Right now what we're doing is for 2025 gina-consolidate namon ang tanan nila nga mga, especially the 42 new programs that the mayor has launched, rise to action programs. Ambot ko na istorya ko na diri ang action nga word nga ang A is access to education, ang C is comprehensive health and wellness, ang T is trabaho at negosyo, ang O is TI. Yes. I is immersive tourism, where people can really come and experience what Iloilo is and how we welcome our visitors. Before magkadto ko sa O kag sa N, malabay ko ani naghambalang isa nga sila niya, I do not know, but when I come to Iloilo and I talk to people, siya I feel so welcome. No, nami gid sa ila matsyag kay do bago pala sila kaabot, but they feel ka part sila. Yes. And I recently became a member of one Facebook page, ang expats in Iloilo, and I see how foreigners really love our city and Iloilo as well. Correct. No? Good news. And sa O, we have orderly and peaceful communities, and then sa N, sa action na word, N is nature-based resilience and sustainability. So amo na very comprehensive ang programa naton, and what we're doing sa 2020, what we've done in 2025, every week gina-consolidate namon ina ang mga accomplishments, and then mapagwa kami sang isa ka consolidated from June nga gin-start ni Mayor up to December, no, ang natapos na, ang na-accomplish na sa ining 42 ka bag-o nga programa kag i-publish na namon, no, para makita sang tanan nga way kami naga paligoy-ligoy. Yes. We are serious, no, with what we're doing, and we have the Ilonggos in mind always, no. Amo na siya. So far ang last, of course, ang business permitting naton, which is also under the LEDIP office, may renewal kita subong, no. We started January 5, and we're glad to tell everyone that the mayor has requested the sanggunian to extend up to January 31st to give everybody a chance, no, nga wala sang penalties. So to give everybody a chance to renew their business permits, and also put in place, no, sang ilang mga negosyo, and we can be reached either through our satellite offices, ang aton nga offsite and business one-stop shop sa SM City,
We also have one in the Atrium Mall. We have one sa Merrimart Mall. We also have one sa Festive Walk. And of course, sa Iloilo City Business Center, sa Amon Office, sa ground floor. And we have another satellite, no? Sa City Hall, gidya, sa City Treasurer's Office. So that's 6 offices. That's 6 centers on it, all in all, where you can renew your business permits. But if tamaran gid ka mo ya magkadto sa City Hall or kundi indira, you can also do it online. And you pwede. can scan. Ginabutang man na siya namon sa amon nga tawag sini nga Facebook page ang QR code where you can scan. So damo naman nagasulod online, and sometimes if sa ma'am naga message sila, ma'am hindi kami kasulod sa paano kami magano. So we call, we respond to each to each concern sang aton nga mga business permittees. So amo na so far ang mga plano, that's just ano tawag sini daw overview lang siya sang amon nga mga lubrahon. Of course, for investment promotion next year we will have investment forum, Yes. nga i-promote nato ng Iloilo. Yes. We will have the exporters forum nga sa diin tipuno naton ang tanan nga man naga-import kag naga-export kay i-encourage naton sila to go through the Visayas Container Terminal. We will also have a meeting with the export stakeholders. So these are happening next year, so these are just the mga mga major activities, aside of course from the activities that we're doing every day. Nagasulod namon nga mga clients, investment servicing. Last year we have more than 40 ka mga clients nga nagkadto sa opisina to ask about data, to ask about location, to ask about help sa other agencies, so these are the things that we're doing sa Local Economic Development and Investment Promotion Office ng Iloilo City. Kanami gid. Yes, kanami gid mga May partners alam no ako kay Ma'am Bing kay Oo. Alam mo ano siya? She's all business. Oo. Correct. Basta kung knowledgeable ka sa trabaho mo. Correct. Yes. Dara gid makita Ma'am Bing expertise gamatter gid kon imo opisina malaan mo ko nung Sa ulado eh. Oo, ano mga concerns sila, mga programa, And by the way, kin-acknowledge na Sir Boyet Rico Galantaw sa aton. Si Ma'am Edith Viejo, siya, good morning everyone. She's watching, Thank you good for watching sa aton sining second portion sa aton sining discussion. Mga partners, may Yes, pamangkot? nakita ko lang kay sa direksyon ni Mayor Raisa Treñas kag sang Laydep mun siya tawag mo nga daw encompassing gidabla ang development because may ara sa una like may ara mga cities or in fact ang Pilipinas man there are dalag ko ang mga investments pero ang ginaasahan lang is trickle down economics, meaning mag-invest ang dako manaog na sa dalom through job generations, pero diriya sa city sikaso gidya ka gina-enhance gidya ka ginabuligan ang micro and even nano enterprise so but ko silingon nga wala lang kita gahulat sang trickle down economics nga ginatawag nga may butang tada may isa kang patindog building muna may mga wala nato niya ginahulat ang city government of Iloilo under kay Mayor Raisa Treñas, but ginabuligan ta na yan insigida, so not only that we receive big investments which will result to trickle down economics, but ang city mismo nagahatag sa sang bulig sa nano, micro, Yes, sir. and small and medium enterprise, which is really an encompassing move. That's what makes the city great sa pag-abot sa investments. Kag also nakita man na isang mga investors naman in return, because once nga may amo na nga programa ang city, meaning ang mga tao nag-asenso, nag-progreso. So again, hindi man sila mangilin naman, magbutang naman sa negosyo sa city in return. Ginahambal gina ni Mayor Permi. In fact, every time I think she has visitors, hinambal niya gina nga we were adjudged as the most business-friendly local government unit in 2025 by the Philippine Chamber of Commerce and Industry National, and we got the awards to October, I think it was my birthday, October 21st dito sa SMX. And the mayor was saying, hindi pwedeng award lang, nga title lang, but I want us to be the most business friendly indeed.
nga sa action gid. Nga that's why nga we handhold, no? As much as possible, basta kaya namon, we handhold everyone, each one, no? Nga nagatawag, nagapangayo bulig, pagapatudlo, no? We handhold each one of them hasta sa mga kaya gid namon. And nang hambal mo kagina sir, ang sa Nano Enterprise nagpasar, no? Si Mayor Raisa gin-suggest niya ini, recommend niya sa sanggunian nga mapasar sang Nano Enterprise Ordinance. So ano ni siya? Come February 3, amo na tentative date, we will be calling on all the enterprises who have capitalization of Yes. 250,000 and below. Meaning, kung may negosyo kada nga sari-sari store, Yeah. may barbershop kada nga gamay, may laundry shop kada nga daw mga 1 to 2 units, no? Or basta, ang imo capitalization is 250,000 and below, which will be of course validated by the City Treasurer's Office nga sila nang nag-a-assess sa negosyo. May ara ka musang incentives. So meaning, kay balaan mo madamo sang aton sini nga mga nano enterprises wala nagarehistro. Naga-barangay permit lang sila. Yes. Which does not make them a formal enterprise. Correct. Magsiling ka nga formal enterprise, inang rehistrado ka bala. Ang barangay permit informal ka man gyapon. Yes. Informal ka man gyapon, ara ka man gyapon sa natawag naton nga ano ganin ng economy bala ano nang tawagan nila. Basta hindi ka sa formal nga ekonomiya. So, with the nano enterprise, pwede ka nakakuha sang imo nga DTI, tapos kadto ka sa Business Permits and Licensing Office, dira ka register sang imo nga nano enterprise, pwede ka na dayon kakuha sa imo BIR, sang imo nga SSS, kag ma-recognize kid ikaw as a formal business, pwede ka maka-expand, maka-issue ka resibo. Kaya mo ng problema sa mga nano, hindi sila ma-formalize, so tama sila kagamay. So with the Nano Enterprise Ordinance, ma-formalize na naton ang aton nga mga magagmay nga mga negosyante. So we have this, no? And then may isa pagit si Mayor nga ginasubong ara na sa sanggunian ang startup naton, ining mga technology startups bala naton nga nagaubra sa mga applications, nagaubra sa mga programs, may mga bag-o nga products nga daw may innovation. Ang criteria sang startup balaan dapat ano ka ng bag-o siya, may bag-o siya nga product or service. Number 2, may potential siya to grow quickly. Yes. Na, Yes. no? Kag may i-adapt siya or may ara ka na nga angel investor nga ginatawag, and then if they invest, then you can commercially go out and personal sa mga Grab nga mga app, mga Netflix nga app, mga muna siya, no? So these are startups. So we have that. So si Mayor Raisa is also amending the startup ordinance kag pabutangan sang funds, konsultan sang sanggunian, really to help our startups. And ang isa pa gid ang food trucks, no? Nagkatuman sila. Balaan mo anong basis permi ni Mayor when she does that. Ang mga hinaing sang nagkakadto sa iya because she has an open door policy. Every time may magkadto gani sa iya kag may idea nga ginahatag or may request na ginaput forward, kag okay man lang siya, pwede, legal, hindi illegal, ginahimuan gid sang aton nga mayor sang pamaagi, no, nga ma-recognize sila. So food trucks, no, food truck ordinance ginadihon naman subong sa sanggunian. So amo na siya ang amon nga daw mga major nga mga ordinances nga inog implement for 2026. May suggest ko na tanong mambing Sige, sir, go. sa startup. Because nakita ko na ang mga because nga nagakonsultan mo na sa isa ka startup. So nakita ko nga isa ka major problem o challenge for startup companies. Because most of them, they have these ideas, they have this concept, no, or even they're starting a program or whatever. But I think ang number one problem is the corporate mindset, no. Because they have the idea, but they don't really know how to form the corporation, how to monetize, how to get funding. I think amo na isa ka mga challenge, no, how to get funding. So ang suggest ko is for meet and greet, no, for startups to meet venture capitalists. No? So if we can do that,
maybe in ICC or wherever, no, talagang startup to gather all the startup companies and bring in the VC from Manila or so do isa ka event la, Yes, so ang mga startup can present no sa mga VC for possible funding and continuation of the startup, no, because damo sang startup na ang challenge is ay continuity because ang capitalization may burn rate mo ang yeah. startup, so once hindi na ma-sustain nagadula na lang Sila. gadula na lang sila. So I think sa una ginobra na dito may mga startup summer capital, some summer session something. But I think it's one good program na for startup and venture capitalists to meet. Yeah, and for our startups here in the city and in the province of Iloilo can present, and maybe maybe we're not saying but maybe though it's like a Shark Tank episode, something like that. Yeah. But in one setting, so we can invite VC from Manila or Cebu, wherever na maka-present sila lamang. Well appreciated gina, sir. Though in the past, I think in the past 2 years or more, we have been doing ang DTI and then also the OST, which we are also a part of. Kaya ara kita sa Innovate Iloilo bala, and ang Innovate Iloilo is doing their office dira man sa amon sa LEDIP office. We do this pitching, sir. Yeah, pitching. Naga-pitch sila sang ilang mga ideas, and then gina-assess whether feasible ang ilang idea, and then if pwede na siya ka-move up. And we also did, I think last year, ang Angel Investing 101 to also make our local business people, diri mga lagko naton yung mga negosyante, aware nga may ara ginatawag as angel investing, and that they can put their money sa startups naton, no? Ang challenge lang na dira, while nga gusto naton sila ipamit, the idea has to be feasible. Right. The idea has to be good, and then nang daw may ara bala siya nga possibility nga mag-grow gid, no, nga mag-mature ang ina nga technology man na siya or service or product, no, for sang ina nga startup. So yes, we agree, no, nga may ara kita sang amo sina. In fact, hambal si Mayor nga bing siya, we need to have an innovation hub where startups can come. Right. They can share their ideas. Kag dira man mismo sila ma-cook sang ila ang ideation tawag nila, no, until nga ma-perfect nilang ila technology, ma-perfect nilang ila nga tawag sini nga service or product, and then dira man kita pwede kahimo kita da sang mga events together where amo nambal mo venture capitalists, no, angel investors can come and look at their ideas, their concepts, and then if pwede ma-fund kidamo man kwartang iban nga mga pilantropo, no, they give out their money to help may mga amo na kita sini, sir, pero medyo sa mahina pa lang nga level, hindi pa gid kwan, and nag-ano giniya hinaing gid ini sang aton nga mga startup community. Oo. Thank you. That's good. That's Yes, good. sir. I think nakita ko man, it's like amo na ginambal na sa management. Ang leadership is ang values is not about it's not a noun, it's a verb, no. So that's why when you say innovation, it's really you just don't say sa tao mo na bing mag-innovate ka. You just don't say that. But you say na find ways. That's why I think it's what Mayor Raisa Treñas is doing, no. Ang iya values is verb, no, action, no. Yes. Kay bala mo ti kita taman damo man sang mga iban nga mga leader, mga politiko nga do puro lang story pero wala gid sang action, no. There's nothing there na ginpakita nila nga ginhulag, no, or may tangible results, no. So dira tato makita ang liderato ni Mayor Raisa Treñas na may tangible results, no. Kay ginapahulag gid, no. That's why ang values is a verb, not a noun, no. For Agree, sir. When you have bosses like the former mayor Jerry Treñas,
And now, Mayor Raisa Treñas, do hindi ka pwede nga medyo pahuway-huway ka. Do kinahanglan gid nga you are always up on your toes, no, to to present new ideas, new Innovations. things, no? And then especially on how to do things nga bag-o. So, may mga amo kami na nga challenges every day, may ma-meet kami. And then, so we realize nga, we have to do something about it. And that's part of innovation. Wala siya pala napabayaan nga, okay lang na siya, at anhunta na kaya muna. No, hindi pwede. Hindi pwede. Mamagot ko Mambing, ang total investment for 2024-25, nag-grow siya from 2024 to 2025. Ang amon na 2025 nga data, ano pa siya sir, clean pa siya kag gina-consolidate subong. Okay. Oo, kay January kag ang tanan nga tawo namon subong gwa sa 6 ka centers for business renewal. I think makayo gina siya namon ka matandog right after sang renewal period. So Right. maybe it will be ready by February. Yeah, pero ang na-notice mo ng mga investments are bigger than 2024. May nagsululod gid siya, no? Pero I cannot categorically say na basi nga nag-increase or what. We are expecting around a modest increase of about 5% to 5 to 8% lang, no? 5 to 6%. And what is the volume kung like say in terms of billions of pesos? Amo lang hindi ko gidya, ay hindi ko pagid. 2024 Mambing pila gani? Sang 2024, wait, muna yung hamba ko kagina kay sir, nga siguro kinalan ko ibalikan na nga ako ng mga data, kay data gid ni siya. So, sang 2024, wait lang, ari di siya sir, we had a, 2024, ang aton nga gross domestic product was at 160, the gross domestic ni siya sir ha, 2023, 160 billion, nag-increase kita 171 billion by 7.1%. Ang aton nga investments, ginapangita ko pa, tourist arrivals nato nag-increase by 12.95%. Ang aton nga employment nag-increase by 96%. Ang aton nga hindi ko siya makita actually. Hindi ko ma-memorize ba ang tanan. Yeah. I hope I can have it mga ari diri sa akon. Pero pila to gani? Daw 58% to siya, sir. Ang increase, ang percent. Hindi ko mabalaan kung nalipat ako sang billion niya nga Figure. Oo, nga figure. Pero GDP lang gid diri ang akon. Yeah. We have GDP at 7.1% ang increase, and then sa per capita nga GDP increase is 7.2%. Oo. So amo na siya. Pwede ta na siya balikan, sir. Arigali. 100 from 173 to this is gross sales, hindi ni siya gali investment. So sorry. From 5.6 billion to 8.17 billion. That's 58.3% increase. New investments. Okay. New capitalization. Isang capitalization pero hindi pa ni siya all out nga pag-declare, pero okay na ni siya. 5.16 billion sa 2023, sa 2024 8.17 billion. And you're expecting now sa 2025? Modest lang siya, sir. Modest increase of about 5% because ang usually ang trajectory na siya sang economic growth of a city or of a locality at first masaka gina siya, especially after the pandemic. So since nga nag-recover kita, saka gina siya. Pero as the economy develops, naga-taper, naga-sustain, no? Sa iyang momentum, ang importante lang nga hindi kita magnubutan isa 5%. Yeah. Which is the national standard for economic growth. Okay. Yeah, Amo na siya. but that is new investment. New investments. Amo nang we would like to clear because Ang aton lang nga challenge ini sang ining 2025 last year kay madamo kami sang mga actually yung total namon nga nakuha nga applications more than 3,000. Pero ang na-issuehan namon gidya sang permit was only 2,000 and may ara kami nga gin-allow nga mag-operate pero nag-pay sila pero may deficiency nga may ara lang sila sa undertaking nga i-complete nila of about 1,000. So mga 3,000 tanan. Nga amo na nga nagdubo ang
ang permits issued namon because hindi nila ma-comply ang ilang fire safety, which is already outside sa city nga process, no? Ang fire safety kay subong ang gina-require subong sa Bureau of Fire, dapat may ara ka gidya sang occupancy permit. So kung wala ka sa occupancy permit, hindi ka makakuha sa fire safety. So ginapabayad lang namon, ina-release lang anay namon ang undertaking nga you should comply within like 30 days or 90 days sang inyo nga mga requirements with Bureau of Fire, with the Office of Building Official. Pero for now, pwede ka mo anay ka start operate. No, just to maintain that business friendly nga environment sang city. Mostly, ma'am, every year sa mga new businesses, ano na siya, ma'am? Ano yung classification nilang nagadugang nga negosyo sa aton sa syudad? Actually, ang ara sa aton is still wholesale and retail trade, and then education, and then financial services. Although nga nakakita kita sang dako gid nga growth in professional services, no? Ari na diri sa professional services and electricity and human health and social work activities. So meaning, amo na ang fastest growing naton nga mga industries, professional and business services, electricity, steam, water and waste management, and human health and social work activities. Pero ang aton nga composition sa aton economy, ang pinakadako gid is wholesale and retail trade, followed by education, and also followed by financial and insurance activities, so mga banks, mga insurances, and ang third is education. So dira na ang damo nga investments. Okay. Pero ang aton BPO, ano sa diin siya nga kategory Dira mo siya sa consider? service. Dira siya sa service, ha. So nagadugang, no? Yes. So hopefully this year, may anak kita tatlo nga makita nga bag-o nga nag-expand diri sa Iloilo. And kita nyo man ang multiplier effects ng BPO when you when you accept, no, or when a BPO invests in a locality, ang iyan ang number of employment, like for example ma-employ sila 400, naga times 5 ina. Kaya nga ang iya nga mga services nga related sina nagadamo man, no, from ang barbero, mga karinderya, mga labadahan. No? So naga-multiply. So that is what we call multiplier effect of each employment, no, sa isa ka BPO, which supports our services man nga mga magagmay, no? When we say mga BPO, may mga available pa nga sites, no, for the future nga mga investors sa BPOs naton. Yes, sir. May ara pa kita sites. We still have ang sa may Ayala, no? We have one building dira nga daw 4 stories. Daw 2,000 square kada floor. Yes. So available for for taking. We also have sa Mega World, may ara dira nga mga bag-o nga mga buildings nga ang mind you, these are all PEZA accredited, no? So meaning PEZA registered. So may incentives na nakamuda nga makuha sa national government. And also we have SM Strata, no? Amo na siya ang daw pinaka major gid subong. And then may ara man kita available nga mga swing spaces. We call them swing spaces kay do transition space siya. For example, masugod ka pa lang sa imo BPO at 25 to 50. May ara kita nga mga available nga swing spaces nga amo lang na anay ang ila dira nga i-occupy. Testingan nila ang ila nga operations, testingan nila ang hiring, testingan nila ang capacity kag ang capability sa mga tawo, competency. And then after nga daw nami ang dalagan, masaylo na gid sila sa more permanent kag mas dako nga space. So we also have that. They can come to LEDIP office, no, for kung magpangayo sila sang information. And wala gid siya kami this is pure service, no? We do this in for public service. Amo gina-emphasize permi. They located ang opisina sa LEDIP para sa mga negosyante nga willing mag-invest kag matuduan sang imo opisina kundi ang naming location nga sa isang business i-put up sa city, Ma'am Vilma. Oo. Thankful kami kay Mayor Jerry. Kay gintagaan niya kami sa dedicated building, the Iloilo City Business Center, located behind ang sa may Sunburst Park at beside the Aduana Building and behind BFAR. So coming from Muelle,
BFAR ang sa front, kami ang sa likod. Kung sa Sunburst ka naman, aray kami sa left side sa kilid gid sang aduana sang customs building. Bureau of Customs. Dira kami no na situate and dedicated ang ground floor for business permitting and ang second floor for investment promotion and economic development nga mga services. As of now, ma'am, sa data ninyo, pila ka, paano na ito ma-determine no, ang pagdugang abisang nagasulod nga negosyo sa syudad, ma-determine naton sa pag-process na sa ilang business permits? You mean for 2026? Yes. Hindi pa naton makuha ang 2026 kay ongoing pa. Pero last year, ma'am, based sa... Sa 2025, we have 16,650 business permits issued nga renewal. And then, ang aton nga new, that's 2018. So, kung i-add mo na, daw mga 18,668. But we have, ginalaw namon, nag-pay sila although with deficiency of 1,037. So, that's about, kung i-add natin, sir, pila tuman, 2018 plus ang 16,650 plus ang 1,037, mga 19,705 ang acknowledged no nga sang city nga nagbayad kag ginalaw nga mag-do business. So that's about 19,000 as of last year, 2025. Subong gani may bag-o kami nga way of kay hindi pwede nga ma-pay lang sila without permit. So ginisip namon nga ang mga with deficiencies tagaan namon temporary permit. So we will issue the duplicate copy of their business permit, butangan stampahan na temporary, and then pag comply nila sang ilang nga mga requirements, makaliwaan kami, iuli nilang ilang nga temporary permit, we will give them the original permit which is now really the business permit na gid nila. Pero subong kay para maka-operate lang sila, para lang mabuligan sila, so we issue that temporary permit pero duplicate copy lang sang ilang nga business permit. Okay, so mayo man nga kwan nga panugod no Yes. para sa isa ka negosyo nga willing mag-invest sa Iloilo City. Ma'am Velma, no? Mga partners? Yes. Ano pa gid ang goal naton, ma'am? Subong tuig iti bago ini nga tuig naman para sa aton. Anong goals ang imo talatapan para sa syudad sang Iloilo? Well, really, to increase investments, ang amon to nga target 5% gani, no? To increase employment, Yes. when the investments increase, naturally employment increases, no? And for the economic team sang city, hindi lang man balaan ang ledi pang economic. We have tourism, we have MICE, we have agriculture, we have the markets. So, to increase MICE events, no, in Iloilo City because it increases food traffic. Ang tourist arrivals really help no, sa economy natin. It makes our economy really dynamic because of the spending, no? So, we want to see increased in spending, increase in tourist arrivals, and that ang economic activity pala mag-increase. So, amo man lang na siya kag-increase sales. Ang amon bottom line always basta economic tatlo. Increase in investments, increase in employment, and increase in sales. Yes. Amo na siya ang pinaka bottom line nga ginatan-aw permi. So the rest, increase in business permits nga issued, mga na lang na mga secondary na lang na sila nga mga data nga ginapangita. Pero ang indicator gid namon nga dapat ma-increase ang investments, ma-increase ang employment, kag ma-increase ang aton nga sales ang aton nga mga negosyante. Kalaway man nga ara kada why nag-increase ang imo sales. Although 2025 was quite, a challenging year because of global headwinds, no? Damo kita sang mga problema sa Yes. ekonomiya sa sagwa, US, China. And then damo conflict, grabe nga erratic nga changes sa fuel prices and a lot of factors. That's why nga naghambal si Mayor, ay gusto ko lang ni Gali gusto ko lang ni siya i-quote, no, ang iya bala nga hambal nga we are in a sweet spot subong, meaning nga nami aton development kay tungod nga we strong ang aton growth tung 7.12 and 7.2 but hindi pa ta oversaturated. We still live in green, livable. May mga problema, hindi taman naman perfect, no? Pero at least gina-address isa-isa kag we are really known for our livability, for our urban green spaces. So we are in a place of development where growth is strong but not oversaturated. May ara kita infrastructure development nag-improve, and then governance is really pro-development.
And also, our rising population is driving higher consumer spending. Pero nag-aabot kita sa isa ka point. Amuning gusto ko nga i-put forward nga ginhambal ni Mayor, we are reaching a tipping point, no? Nga ano namin isang tipping point. This means that positive forces can really phenomenally or ang exponential man ang iya nga nga effect kun positive, no? Kun positive siya nga forces. But maka-accelerate sa economic and social progress. Pero negative triggers. For example, negative promotions. No, amo na ginahinyo kugid nga if we love our city, if we love our province, let's promote it sa nami nga light. Muti negative yung mambing siya politikal na mga... Gani man na. Pero sometimes, you know, Mga it friends affects. mo. That's why nga kung sa ako kay Silingko, we try our best no to make the face of the city and the province also good, no? And then sometimes may mga bad publicity. Pero kinahanglan gid nila i-manage. Kung plangga yung syudad nyo kag ang probinsya, hindi nyo man pag-amon sina. We are open to feedback. So kung may mga feedback kamo, ginabasa na mo na and we act on it. Kung may ara siya sang kamatuuran. Pero kung Tama din mga bambing mo. Ay, may isingit ko lang. No? If ang nagagwa abi no nga like say for example may magwa nga isa ka negative nga item no, ang magwa man ang intensity lang sang pagwa is the same as sa negative nga no, ang positive siguro Ganun talaga gabi pagit siguro investments kag turista makadto sa Iloilo. Oo. No, I mean just amulan ako ng observation no. Yeah. Because again wala man kita nag-deny sang mga kung ano man ang mga issues but again the intensity of sharing no good news and negative ones are hindi siya proportionate no. Yeah, So oo. I think kung parehas lang siguro ang intensity kag ang number of promotions no I think sobra pa gid ang ma-reach ang city. Yes, so ang ano lang, ang sakto na siya nga ba mo sir nga sometimes it's really politically driven pero kami balaan kami nga mga naga-implement bala nga ara sa opisina we go beyond politics no we Hapos work. lang yan mag-ubro-brush ang negative. Istorya. Hapos lang. Hapos lang. Oh. So amo na yang akon lang gid nga appeal man no nga if we love our city and province we at Iloilo as a whole let's Yeah, but promote there are people that ilalang lawas man nila. Yeah, kung ano. right. I mean, this is their Very- only interest, no? Oo. And they don't really care kung ano man siya matapos. They don't think about it. Ang Oo. ila lang niya isang ila agenda, ang ila i-push na. Oh, like for example, mga issues sa basura, gina-address na ara na aton nga ginagali kay tigyo na construct pa. Of course, you will not be able to see it until. So for example, ang Central Market ang super so nagatulo ti subong nami na. Nami na. Oh, lain naman ang problema, lain naman ang ilang nga issue. For example, ang sa basura naton ara na ang solid waste management facility gina-construct. So hopefully, when that opens, ma-manage na ng tanan nga basura. Ang drainage nato ang aton nga master drainage plan ginpasar na to sa sanggunian. So inibala, wala man na siya ginahimo overnight. Nga pagreklamo mo subong buwas wala na baha. Pagreklamo mo subong buwas wala na baha. So hindi amuna ang development. Development has stages, no? So you start with a problem, pagkakita sa problem, ginamat-amat ina siya solve, no? Until such time that you see na ma-address na gid ang mga problema. And of course, sa development work in a country, ang pili katong country nga wala sa problema, everybody has, no? And but rest assured again that the administration is really pro-development, may open door policy, and it listens to people. Amo man lang nang akon gid nga gusto nga ipahibalo. So damo kami sa Ulubrahon for this year. We're excited. Starts ang year. Kag si Mayor Raisa is very articulate about her plans, about what she wants, no? And at the bottom line, that's why nga do happy man kami mag-serve, kay kita ginamo ng iya nga heart. Ang values, si sir? Ang values niya nga active, hindi nga sila nga values nga nakapagkit lang da. Kundi really, it's something that is an action word, no? For all of us. Karami gid mga partners no Yes. development kay tiyang ekonomiya naton mo nang isa sa mga nagahatag
maayo kag madasig nga development man sa growth sa city, no? Kung may mga investors, di syempre may employment ka, mga pumuloy na to sa syudad, may trabaho, no? Kag naga-cycle lang bla ang income, ang paid compensation order na to, no? Malinong sa ato sa syudad, magaganyat sa mga investors, no? So kung namigid sa mga feedbacks and for this year nga plano sang Local Economic Development Investment Promotion Office under sa kay Ma'am Bing, no? Velma Lao, mga partners. Basta may tugang pa before kita mag wrap up sa aton sining second part sa aton nga programa sa Happening Now the Explainer, mga partners. Kuandan lang siguro sang iya sining mensahe para sa aton sining mga kuturan diri sa syudad sang Iloilo, especially sa mga tawo pumuluyo nga ara sa negosyo kag pag-umwad ang ila sining tinutuyo kag subong ng ila sining linya diri sa syudad sang Iloilo. Ma'am Vilma? Oo, gusto ko lang ipabalo sa tanan naton yung mga negosyante nga ang LEDIP office is open, no, to receive your feedback, your suggestions, your recommendations, and we are really doing our best to maintain, no, the business-friendly environment of Iloilo City, and we're putting up all mechanisms para nga ma-maintain nato ng aton nga enabling, no, nga environment nga everybody can thrive, everybody can grow, all businesses can grow. Of course, lain naman na iya karon magsiling ka nga wala kaya ng plano sa negosyo, nag-open ka lang. Pero bali ang amon iya, those nga na kay ubragit sang mayo nga plano sa negosyo nila, may business plan sila and all, and then nami ang inyong nga start, kag may mga problema kamo along the way, we can help you out. And to our MSMEs, our nano enterprises, pagkapadayon ang aton nga training sa inyo. So may mga trainings kami, kag may ara kita nga financial assistance after those trainings, na series of trainings para sa mga magagmay naton nga mga negosyante. And we will be calling on all these nano enterprises so that they can be registered, they can be part of the formal economy, and maka-expand sila because now they have a business permit and they can comply, no, with other permits of regulatory permits of other agencies. So amo na siguro nga we are open for your needs and requirements, and please come and contact us lang sa LEDIP office. I hope na by 2026 will be kind to us to give us a better year, no, especially sa aton nga mga negosyante, more customers, more sales, more tourist arrivals, more spending, no, sa aton nga ekonomiya, and we look forward to that. Thank you. Thank you, Kid. No, si Ma'am Velma Lao, ang head ng Local Economic Development and Investment Promotion, no, sa atong Iloilo City Government. And once again, we are inviting sa atong mga viewers and followers, no, Yes. nga magbisita diri sa Marlo's Filipino Asian Restaurant on January 22, 23, 24 for the Jazz Live, no, para Si sa Paul Chatman. Yes. Paul Hindi si Chatman, Paul ha? Tabay. Si Paul Chatman, no, kag iya friends sa perform diri sa Marlo's Filipino Asian Restaurant on that day, no? Kag sa mga luyag magpa-reserve, kindly call or text sa 0917-501-3785, no? Kay magdinagyang kita diri sa Marlo's Filipino Asian Restaurant on January 22, 23 and 24. Mga Guaranteed partners. manamit. Oo, Yes. gani. Si Ma'am Belma, sir, pa-reserve na sa... Naka na kami Naka-reserve one na. time nag-dinner kami di Okay. guaranteed manamit. Oo. Si Ma'am Velma na sa LEDIP office na nag-garantiya nga basta sa Marlo's Filipino Asian Restaurant manamit. Manamit. Mga partners, salamat gid sa inyong pag-suporta. Thank you. Kapadayon nga lantaw sa itong sining weekend presentations happening now the Explainer there is sa Marlo's Filipino Asian Restaurant sa Ungka Pavia, Iloilo. Ako inyong amigo Arnel Garcia Lumbo. And I'm Paul Brian Amar. Thank you, Ed. Salamat. Ay. Hindi ko pa memorize. The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect nor represent the show's policy or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program.
Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. Okay, sarap. Okay, sarap, sarap. The views and opinions expressed